Itu office room naik dah. baru tipe-tipe personal. Itu putih lagi. Mungkin kalau usia ya anggur apa? Mana di sini dia baca sini. mana? Oh, ya tu lah sebab tak mahu. Saturday is the most successful. Primary section warden. Kita rumah itu female teacher na. Male ekdom female rate pasti lah. Male teacher tak kena. Male tu orang lah. Untuk primary time server tu. Mana ya? Mungkin ekdom mungkin ini cung Durgaram High School boro keha cung visit kan map ke miawo keha chini ro hostel warden oke girl hostel wo keha chini roni warden by ke student no buamon boye of student no buamon boye brang roni student of ma keha miawo ke brang thamaya hormon boye tinke aidri thamye SDM office brang thang complaint ke gai ti pona abdi kena complaint so pa ang boro ma breke sobong lai mi abon boya ang phai nei pa ke nai pe mi satro ro je tui ko mani ব্যবস্থা kroi যেখানে বাথরুম ব্যবস্থা খেমো ল্যাট্রিন বাথরুম tui tomo abo jaga ke tui kroi ke je jaga o tui tingki tomo brang sob samoi tui ko klaimo abo area o ke tui kroi ke mau ha mai mi son man boy ke ha stock tombran regular je stock no abron tui bai brang tui ko ma baiddo kengka abono warden hingkna je aboro saka ka kumon brang ki bunga sa warden ke aro student ro baitang male khaba samaya maja ma betom arai bo je khnamon mote ke student ro no barbar bo o boro jugeni ya bodi khamon bo e brang torture kemon bo e tomaya abon bo e brang SDM office o thangye complaint khana ye tinio ga tha inti khobor sopa ke ঠিক নো স্টুডেন্ট রাও তো চেহারাও বড় তো কোনো কারণে ভুল খেমি আর হবো আনাই তংয়া কে ওয়ার্ডেন ন ফাং সাহা যাতে বদিমা ইনসিডেন্ট ত্রে দুইবার মাউ ইয়াংনাই এবং ব্রানি চা মরাও নং মরাও নিজে পরিষ্কার হাইজেনিক মহাপুকুরি র একদম নোংরা এবং নিজে ন হানাই হা বাথরুম যে জায়গা ব্রাউনি বাথরুম মাবো হানাই হা আবরো তৈনি ব্যবস্থা করে খাবো বাথরুম নি জাস্ট অ্যাটাচ রুম কে আবো কি কিচেন খারো ন ডাইনিং হল কে ব্রেকে চানাই bathroom by just narrow se nini bathroom toilet room ke abo samanung kitchen aro maicha nai ke breke chanai ke kya pocha maya ke bai dong ye satro si macha nije ni chuthai ton tro mai machau kono system kuri ro kabon bai chong bono discount kaham ke matang ke amun ke bodi khen ke chini satro rok maunai pore an mani kono matang kuri ro just tongya rimani ro time pass ken 5 din thanai pra sir ob bujang nai rokhe khoro busu bujang mani एमने तो 5 जन न बो मी हिखनाव के आं स्टूडेंट रो माले हम आबले क्लियर समया आरो ब्रां जे रिपोर्ट बाय रिपोर्ट दियो आं मै मके 5 जन न बो हा के ब्रां प्राय 50 जन स्टूडेंट ओ एसडीएम ऑफिस थां सर अब जे जों ताबुक जे नगै फाइमानि जे मांगपिलि तो चाजंनाय छंथाय मानि रक बेलेखनो लाइसिमे सिंसा देखिनानै अब हाय बेलेखनो सिताराखौ नगं के तै तुकु थाय जागा रक गाहाम करे अब
bisi busuk rombai obo hairok ngi tongmani sa গত অনেক বছর নংখনা আং তে নামন জরাং খেতাও চং যে অবস্থা নহা যে লাস্ট বাউন্ডারি ওয়াল পক্রুই গার্ল হোস্টেল ইনকে তো বাউন্ডারি ওয়াল নি প্রয়োজন তো লাই থানে প প্রায় 2-3-4-5 বছর স্কাউরাও কেহা ইনসিডেন্ট র কেহা স্টুডেন্ট নিজে নিজে আত্মহত্যা কে নিজে নিজে ফাঁসি চাই থুই কে বদি ক্ষেত্রে ঘটনা যাতে ওয়া নহিয়ে আং মাচং আমো ইত্রে বদি খেতা ওকে ওয়াংনাই এবং স্টুডেন্ট রাউন্ড ডিসিপ্লিন মেনটেন খেনে টাইম টেবল সইদি उनसा समय ब्रां बाचा ना उनसु समय ब्रां परे नाय ना आबार बुक्ति टाइम के स्कूल थाने मन जरा बुक्ति टाइम तै कोना इन जरा साप्ताहिक ब्रां केहा एकटा फ्री अवसर सानडे बा सैटरडे रो केहा हॉलिडे दिमारा ब्रां मोबाइल नेट मादे मादे एकटा एंटरटेनमेंट टीवी उनको जे कोनो एकटा टाइम टेबल मेनटेन खेना नाय अब वार्डन दायित्व केरो चाबी खुसानाय ताला खुसानाय स्टूडेंट रन काम या साफाई खेनन भाइमिया रो ब्रां परेन भाइमसे काहाम के ब्रां परे काहाम के परिवेश काहाम बाय के परे माथा नाय sir mono paithago obo singna musungu ba next to yakhaba buskango tamo hai step na jangnai obo niani gotna chungtago sarkari high level o ang nije no thang salinai director secretary ro boi salinai je bo immediately bo hostel ni je nangmo nini bathroom bo je toilet ni ব্যবস্থা aro tongpifono toini ব্যবস্থা kroi toini ব্যবস্থা kherin maungnai erpore ro jodi se matamke nini kitchen ni তাও যে নাইমন মতে ওকে কিচেন একদম অবস্থা চাই কেবল কিচেন উত্তরে তামারি নাই কি বাউন্ডারি কিচেন এবং ওয়াটার নি যে স্টোরেজ সিস্টেম আমকে খেরি আনমানি দরকার তো আবই আসিতে বডি খেলে বসাতর তো ইয়ে চা তো অনেক অসুবিধা নাই আবদি খেয়ে মাছ